amis, bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube et on se retrouve pour une nouvelle recette et cette fois-ci une recette 100% marocaine. Mais avant, je tiens à vous préciser que dorénavant, je vais faire mes vidéos en arabe et en français parce que j'ai eu pas mal de retours des deux côtés pour faire les deux langues. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Donc, قررت باش نبدا ندير لي روسيت ديالي بالعربيه وبالفرنسيه. وبما انني مغربيه دونك غتكون بالدارجه وتنظن ان الدارجه ديالنا واصله للعالم كامل وحتى الاخوان ديالنا اللي كاينين في دول عربيه اخرى غيفهموني. وإلا ما فهمونيش يقدروا يخليو لي دي كومونتير ونقدر نشرح لهم بطريقه اخرى. Voilà. Donc notre recette aujourd'hui c'est du poulet aux oignons et aux raisins secs et abricots. Donc la recette ديالنا اليوم غتكون دجاج معسل بالبصله والزبيب والمشماش مجفف. دونك maintenant غنخليكم مع المكونات وغندوزو باش نبداو لا recette ديالنا. Donc on va passer aux ingrédients et on passe par la suite pour commencer notre recette. Pour les ingrédients, on a besoin de 3 oignons, des raisins secs et des abricots secs. On a besoin également de 1 cuillère de curcuma, 1 cuillère de gingembre, une demi-cuillère de poivre, 1 cuillère de sel et un peu de safran. المعلقة صغيرة ديال الكركم، معلقة صغيرة ديال السكنجبير، نص معلقة ديال البزار، معلقة ديال الملحة وشوية ديال الزعفران حر. وغنحتاجو القرفة. On aura besoin également de cannelle, 2 gousses d'ail، جوج ريوس ديال الثومة et un peu d'huile mélangée, de l'huile végétale et un peu d'huile d'olive. غنحتاجو également الزيت، زيت مخلطة، زيت عادية وزيت العود. وغنحتاجو الدجاج، هنا اختاريت الفخذ كامل ديال الدجاج. On a besoin également de poulet et là j'ai choisi des hautes cuisses de poulet. Et on passe directement pour commencer notre recette. وغندوزو باش نبداو la recette ديالنا. On prend le premier oignon et on le coupe en petits morceaux très fins. ناخدو البصلة الأولانية ونشلضوها مزيان. On prend les 2 oignons qui nous restent et on va les couper en petites lamelles très fines. غناخدو جوج بصلات اللي بقاو لينا وغنقطعوهم شرائح رقاق باش يطيبوا لينا دغيا. On va mettre les épices avec les gousses d'ail écrasées et on va ajouter l'huile et on va tout mélanger. غادي نخلطوا التوابل ديالنا مع الثومه ومع الزيت وغنحركوهم مزيان. وغنزيدو عليه الدجاج وغنخلطوه مزيان مع التوابل ديالنا حتى يدخلوا فيه مزيان ويشربوا. Et on va badigeonner notre poulet avec ce mélange. وغنبداو نشحروا الدجاج على عافيه متوسطه ونخليوه حتى يتشحر مزيان ونقلبوه على الجهه الاخرى باش يتشحر من جوج جهات. On va commencer la cuisson de notre poulet sur feu moyen et on va le tourner pour qu'il cuise des deux côtés. وغنزيدو عليه البصله اللي شلضنا وغنخليوها طيب معاه واحد 15 دقيقه. Et après, on va ajouter l'oignon qu'on a coupé en petits morceaux et on va laisser cuire avec 15 minutes. ومن بعد زيد شوية الماء باش ما يتلصقش لينا. Vous pouvez ajouter un peu d'eau pour que ça colle pas. وغنزيدو البصله اللي قطعنا شرائح ونخليوه يطيب 15 دقيقه مره اخرى. Et on ajoute les oignons qu'on a coupés en lamelles et on laisse cuire 15 minutes. ومن بعد نزيدو عليه الزبيب والمشماش المجفف ونخليهم يطيبوا واحد 15 دقيقة أخرى. Et on ajoute les raisins secs et les abricots et on les laisse cuire encore 15 minutes. On poudre le tout avec la cannelle, ونزيدو القرفة من الفوق.
ومن بعد نزيدو معلقه ديال العسل et on ajoute une cuillère de miel ومرة نسقيو الكل بلا صوص اللي طلقات لينا البصلة et de temps en temps on arrose le tout avec la sauce. ومن يبان لكم الدجاج طاب تحطوه في طبق ديال التقديم. انا اختاريت طاجين. Et quand le poulet est cuit, vous mettez le tout dans un plat de présentation. Moi j'ai choisi le tagine. J'ai mis un peu d'amandes effilées comme décoration avec un peu de sésame. وزدت من الفوق شويه ديال لي زاموند مهرمشين مع شويه ديال الزنجلان. والطاجين ديالنا وجد بالصحه والراحه. Et le tagine est prêt à servir. Donc voilà, on arrive à la fin de la recette et notre tagine il est prêt pour être servi. Donc on peut le servir avec une salade verte toute simple ou bien on choisit une salade marocaine. On a le choix, on a une grande variété de salades marocaines. Et pour le tagine, pour tout ce qui est raisin sec ou abricot, vous pouvez le changer avec n'importe quel fruit sec de votre choix. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et si vous avez une suggestion pour une recette marocaine, je peux vous la préparer avec un grand plaisir. Donc, وصلنا للنهاية ديال الوصفة ديالنا. والطاجين ديالنا واجد باش نقدموه. دونك نقدروا نقدموه مع اون سالاد عاديه غير الخس باغ اكزومبل، ولا نختاروا اون سالاد مغربيه باش تواتى مع الطاجين ديالنا. وغندير لكم باغ لا سويت اون فيديو سبيسيال سالاد ماروكان، غنختار لكم جوج ولا ثلاثه. احنا عندنا تبارك الله بزاف ديال الانواع ديال لي سالاد. ولا عندكم شي اقتراحات خليهم لي في لي كومونتير وغنجاوبكم avec un grand plaisir. Donc غنقول لكم بالصحة والراحة ونتلاقاو في une recette جديدة إن شاء الله. Je vous retrouve dans une nouvelle recette et je vous dis à très bientôt.